झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वन शुड लर्न प्लस वर्ब प्लस ing प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में until death। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस until death। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। until death ये वही का वही रहेगा, which mean मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू until death, आई विल सपोर्ट यू until death। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, he will not forget until death। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। फिलहाल सब कुछ ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो, लीव इट फॉर द मोमेंट। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका मजाक। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम, यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। यह क्या करने आए हो, वह क्या करने गए थे, उसके घर क्या करने गए थे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर हो प्लस ब्रिंग, ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ क्या करने आए हो, यानी यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट हैज ब्रोट यू हियर, व्हाट हैज ब्रोट यू हियर, हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ क्या करने गए थे, व्हाट ब्रोट यू देयर, व्हाट ब्रोट यू देयर। उसे कार चलाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं आता, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। डोंट नो हाउ टू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डजंट नो हाउ टू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ही डजंट
know how to drive a car. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. I don't know how to cook food. I don't know how to cook food. تمہیں تیرنا نہیں آتا. You don't know how to swim. پوچھو کیا پوچھنا ہے, بولو کیا بولنا ہے, لے لو کیا لینا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب, جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ پلے, گو, ایٹ ایٹسیٹرا. یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب. اس کے بعد what you want to, what you want to. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پوچھو کیا پوچھنا ہے یعنی پوچھو جو پوچھنا ہے. ask what you want to, ask what you want to. ask یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب which mean پوچھنا. what you want to mean کیا پوچھنا ہے. want to کا ریڈکشن فارم ہے wanna. گورن want to یوز نہیں کرتے, اس کی جگہ وہ wanna یوز کرتے ہیں. ask what you wanna, ask what you wanna. پوچھو کیا پوچھنا ہے, ask what you want to یا ask what you wanna. One more example for better understanding. بولو کیا بولنا ہے یعنی بولو جو بولنا ہے. speak what you want to, speak what you wanna. تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو, دماغ خراب مت کرو میرا. دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ, سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے اگر ہے تو. اس کے بعد اسپوائل, یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق فکر میں. اس کے بعد پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی, یووا, آوا, ہیز, ہادیا. یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن. ناؤن کے بعد مائنڈ اور مائنڈ کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے. یو آلویز اسپوائل مائی مائنڈ, you always spoil my mind. always mean ہمیشہ, spoil mean here خراب کرنا. my یہ possessive adjective ہے which mean میرا. next example for better understanding. دماغ خراب مت کرو میرا. اب یہ imperative sentence ہے. don't spoil my mind, don't spoil my mind. spoil mean خراب کرنا, mind mean دماغ, my میرا. دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا, دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا. اب یہ present continuous tense کا interrogative sentence ہے. why are you spoiling his mind, why are you spoiling his mind. his یہ possessive adjective ہے. spoiling یہ verb plus ing ہے یعنی spoil کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful which can take you from basic to advanced level. keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اس نے میرا دماغ خراب کر دیا, اس نے میرا دماغ خراب کر دیا. اب یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. he spoiled my mind, he spoiled my mind. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے, اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.